Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nabi ta'ala ta'ala wa nafam ta'a wa dhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath tamasuk kitabillah ta'ala sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhi mawlati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Al-an takriban daras Rabi' wa Ishrin, daras Rabi' wa Ishrin, tentang aqsamu qiyas iqtirani. Kita udah bahas sebelumnya al-qiyas yang qasim ila qismain, ada qiyas istitsna'i dan qiyas iqtirani. Qiyas istitsna'i taqaddam ma'na dan juga iqtirani kita sudah bahas ya. Tapi al-an kita bahas tentang aqsamul qiyas al-iqtirani. Al-qiyas al-iqtirani yang qasim ila qismain. Yang pertama hamli dan syarti. Ya. Dan kita katakan qiyas syarti itu dakhil tahta musamma qiyas iqtirani. Ya. Bukan qiyas syarti itu adalah qiyas istitsna'i. Nah. Hamli yang dikatakan oleh musannif wal muallaf min qadaya hamliyah. Syuf. Qadaya hamliyah. Berarti bukan qadaya syartiyah. Qadaya hamliyah ma yatakawan min mawdu' mahmul. Ai kullu muqaddimati hamliyah. Semua muqaddimahnya itu hamliyah. Seperti misal-misal yang sering kita tulis ya, itu semua rata-rata qiyasnya qiyas hamli. Ada misal al-mantiq nafi'. Al-mantiq nafi' qadaya hamliyah mawdu' mahmul wa kullu nafi' mamduh mawdu' mahmul qadiyah hamliyah maka qiyasnya namanya qiyas hamli fayatla natijah al-mantiq mamduh ya. Yang kita katakan al-mantiq nafi' itu muqaddimah sughra, kullu mantiq kullu nafi' mamduh itu qadiyah kubra wa yatla natijah fihat asghar, fihat awsat, fihat akbar wa taqaddam ma'ana. Ya. Sahlah, qiyas hamli itu sahal. Qiyas syarti al-an. Al-qiyas syarti wal mu'allaf min qadaya syartiyah au hamliyah wa syartiyah. Ya. Qiyas syarti ya muqaddimahnya itu ya, imma dua-duanya syartiyah, qadiyah syartiyah, atau salah satunya qadiyah syartiyah. Imma qadiyatan syartiyatan, muqaddimah pertama qadiyah syartiyah, muqaddimah kedua qadiyah syartiyah, atau salah satunya qadiyah syartiyah walaupun satunya hamliyah sama qadiyah syartiyah. Maka dikatakan ayal muhim an yashtamil ala syartiyah wahida alal agal. Al-agal. Dan di sini kita hanya memberikan contoh atau musannif yang qiyas mutakawwin min qadiyatain bas. Atau min muqaddimatain. Kalau qiyas yang yashtamil ala thalath muqaddimat mungkin di kitab-kitab yang lebih besar lagi ya. Misal yang pertama qiyas syarti. Ini yang ihda muqaddimataihi syartiyah. Al-ismu kalimah. Qadiyah hamliyah, sah? Al-kalimah imma mabniyah au mu'rabah. Qadiyah syartiyah karena ada kalimat imma. Syartiyahnya apa? Munfasilah. Ingat syartiyah munfasilah apa? Qadiyah syartiyah ada dua, ada muttasilah munfasilah. Qadiyah muttasilah enggak ada di kitab, tapi ana waktu itu sempat ucapkan. Mungkin masih ingat ada di tulisannya. Qadiyah muttasilah ma aujaba ittisalan bainahuma. Qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah syartiyah munfasilah ma aujabat tanafuran bainahuma. Contoh ini. Al-kalimah ila ma mabniyah au mu'rabah. Ma bayakun kalimah mabniyah wa mu'rabah fi nafsil waqt. Ma aujabat tanafuran au tanagudan bainahuma. Itu namanya qadiyah syartiyah munfasilah. Dikatakan syartiyah ada lafadz imma. Dikatakan munfasilah karena ya ada adat inadiyah, namanya imma itu namanya adatun inadiyah. Ya li'annaha taj'al baina qadiyatain inadan.
Ya, ada perpecahan, nggak bisa digabung. Ya. Lalu menjadi yatla natijah fal ismu imma mabni au mu'rab. Al ismu kalimah muqaddimah sughra. Al kalimah imma mabni au mu'rabah muqaddimah kubra. Fal ismu imma mabni mu'rab natijah. Had ausatnya apa di sini kalimah? Nuskit haddul ausat yatla natijah al isim imma mabni au mu'rab. Ya. Misal tsani. Misal yang kedua ini yang qiyas yatarakkab min qadhiyatain syartiyatain. Hanya saja syartiyahnya di sini mutasilah. Misal kullama. Kullama di situ syarat sudah. Jurridal mudhari' minan nunain. Nun apa? Nun niswa dan nun taukid. Ya. Kana mu'raban. Fil mudhari' kapan mu'rab? Idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Syai'un di sini yang maksud nun taukid atau nun niswah. Ya. Yadribna atau yadribanna. Ya. Kana mu'raban. Qadhiyah syartiyah mutasilah. Kenapa? Karena enggak pakai lafaz imma tapi pakai kullama. Wa aujaba tawafuq. Ya. Ma yujib al-inad. Wa kullama kana mu'raban kana mutaghayyiran ala hasabil awamil. Taib di sini yang haddal ausat yang mana? Mu'raban, sah. Karena mu'raban nanti buang. Yatla natijah fa kullama jurridal mudhari' minan nunain. Ya, atau sini musannif langsung ikhtisar aja. Kana mutaghayyiran ala hasabil awamil. Ada huwa biikhtisar tentang masalah aqsam qiyas iktirani, yaitu hamli dan syarti. Syuf, lihat bima annal qiyas al-iktirani yashtamil ala thalathati hudud. Apa itu? Had asghar, awsat dan akbar. Fa innahu hadha huwa al-muhim. Yang qasim ala asas mawqi'il haddil awsat ila arba'ati aqsam tusama al-ashkal arba'ah. Nah, al-an al-qiyas bigisme, gis iktirani dengan dua kisim ini, dengan kisim yang hamli atau syarti, bin nazar ila hadil ausat, maka yang qasim ila arba aqsam atau arba ashkal. Nah, ini yang dimaksud qiyas syakl awal, al-qiyas bi syakl tsani, al-qiyas bi syakl tsalits, wal qiyas bi syakl rabi'. Tafsil kita hari ini insyaallah akan bahas tentang syakl awal aja dulu. Sisanya nanti di pelajaran berikutnya. Ya, jadi asasul taksimnya apa? Mauqi'ul had al-awsat. Karena dari had awsat ini kita tahu ini termasuk syakl awal 2, 3 atau 4. Bimujarrad an tashuf ila al-haddil awsat. Fa in waqa al-awsat. Jadi gini. Biikhtisar aja ya. Syakl awal itu ketika haddul ausatnya, ini langsung aja ya, pokoknya ini haddul ausat nih maksud mahmul, ini aja deh ya biar ringkas. Mahmul anak singkat jadi mah aja ya. Mahmul fis sughra maudhu', ya, maudhu'nya pakai mim dot aja ya. Ini istilahan aja ya, bukan istilah manatikoh. Ini biar untuk apa namanya? Mim dan dot, afwan. Maudhu' ya. Fil kubra. Hada ihfadha hifdzal Fatihah. Idza waqa'a ahadul awsat mahmulan fis sughra wa mawdu'an fil kubra fal qiyas min asy-syakl awal. Ya. Mithaluhu. Apa di situ misalnya? Kullu jismin murakkab wa kull murakkab hadis. Baik. Di sini hadal ausat itu apa?
Al-had al-mutakarrir. Ya. Yang mutakarrir di sini lafaz apa? Jisim, murakkab atau hadis? Mutakarrir. Murakkab. Berarti murakkab ini adalah had al-awsat. Sah. Ini kita katakan had asghar. Ini akbar. Dan kita untuk mengetahui natijah, gampang aja, buang hadul awsatnya. Dibuang hadul awsatnya. Maka natijahnya jadi apa? Kul jismin hadis. Tapi mana mau nanya? Murakkab di muqaddimah sughra itu menjadi maudhu atau mahmul? Syuf lihat. Wa murakkab aidan fi qadhiyah fi muqaddimah kubra menjadi maudhu atau mahmul? Maudhu fil kubra. Fayakun al-qiyas min asy-syakl al-awwal, maka natijanya menjadi kullu jismin hadis. Kullu jismin hadis. Paham ya? Ini secara ringkas saja, maksudnya secara global aja. Nanti saya tafsilu ketika kita bahas masalah syurut intaj asy-syakl awal. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua. Ini udah paham ya? Ngapus. Sekarang yang kedua, syakl awal. Syakl apa? Ats-tsani. Syakl ats-tsani. Syakl ats-tsani itu ketika al-haudul awsat mahmulan fi sughra wal kubra. Ketika hadul awsat menjadi mahmul fi muqaddimah sughra dan juga menjadi mahmul di muqaddimah kubra, maka ketahuilah itu qiyas minasy-syakl ats-tsani. Kalau yang awal tadi apa? Mahmul fi sughra maudhu kubra. Al-an la. Mahmul fi sughra wa aidan mahmul fil kubra. Maka itu namanya qiyas syakl tsani. Mithaluhu kul insan hayawan. Terus wala syai' minal hajar bi hayawan. La syai' minal hajar bi hayawan. Taib, as'alukum su'al. Aina haddul awsat? Gampang aja. Lafaz yang mukarrar yang mana? Hayawan menjadi apa di sini? Mahmul. Mahmul. Syuf lihat. Mahmul fi sughra wal kubra. Ya. Taib, natijah apa? Wala syai' minal insan bihajar. La syai' minal insan bihajar. Loh kok bisa begini? Nanti saya kalam ketika kita bahas masalah qiyas syakl awal dan termasuk di syakl tsani dan lain sebagainya. Syuf ini kaidah dalam masalah bab natijah ya. An-natijah daiman tatba'ul akhas bisin ya, bukan bisot. Al-akhas yang paling rendah. Al-ardhal. Tapi mana mau nanya? Bainal ijab was salab ayyuhuma akhas? Salab. Baina al-kul wal ba'd aina akhas? Ba'd. Yuk kita lihat. Ini qadhiyahnya mujabah atau salibah? Mujabah. Ini qadhiyah salibah apa mujabah? La syai' minal insan salibah apa mujabah? Lihat natijahnya. Salibah. Kenapa? An-natijah tatba'ul akhas. Coba fi syair, ada syair mengatakan inna zamana la tabi'un aradhilahu taba'an natijati lil akhassil ardhali. Kalau nanti nggak paham ini, nggak belajar nanti nggak paham maksudnya natijatul akhas apa. Ya, inna zamana la tabi'un aradhilahu. Zaman itu akan mengikuti orang-orang yang asafil, orang-orang yang jelek.
yang jahat-jahat. Sebagaimana natijah dalam bab mantik mengikuti yang akhas. Paham? Makanya orang yang ini Masya Allah nih, misal ada orang nih, kumpulan luar biasa orang-orang soleh, datang wahid dajjal misalnya, iblis, berubah ini semua jadi busuk semuanya. Seperti air kurang 2 kula kena najis, awas, tagayyar. Makanya perbuatan buruk itu cepat sekali merusak orang. Hatta orang yang sudah ente kader bertahun-tahun untuk menjadi orang soleh, dengan satu orang yang khabith itu bisa berubah. Kenapa? Li'annan natijah tatba'al akhas. Ada fil mantiq wa fil waqi'. Fil mantiq wa fil waqi' illa man rahimah Rabbi. Ya, ada orang Masya Allah memang sudah imannya tuh salib kal hajar, seperti benteng. Dia nggak terkena penyakit-penyakit zaman. Dia tidak terkena dengan abnauz zaman sekarang, nggak terkena dengan mode-mode sekarang, nggak terkena dengan kemodernisasi, ya, liberalisme dan sebagainya. Itu ada memang. Tapi kebanyakan ketika ada hal-hal apapun yang terbaru, bahkan hal-hal negatif, sudah bisa berubah. Dan makanya yang paling cepat untuk merubah orang adalah teman sendiri. Kalau teman baik, kita insya Allah jadi baik. Tapi kalau teman buruk, maka kita juga akan menjadi yang buruk. Susah ngajak teman yang buruk. Tapi yang buruk untuk diajak kebaikan itu susah. Tapi diajak keburukan itu paling gampang. Ya. Kayak itu berlaku di mantik ini. Ya. Inna zamana latabi'un aradhilahu. Ya. Taba'an natijati lil akhassil ardhali. Ya. Ya, jadi kalau misalnya di ahadi ihdal muqaddimatain ada salab, maka yakinilah natijahnya pasti salibah. Atau kalau ada ba'd, natijahnya pasti juz'i atau ba'd. Ya. Idzan min huna na'rif kalau an-nazar ila al-haddul awsat walladhi yufriz asy-syakl, yu'ayyin asy-syakl, dari haddul awsat, entah dari syakal awal atau syakal ini. Mafhum? Baik, kita ke syakal ats-tsalits. Syakal tsalits itu aksus tsani tamaman. Syuf, ini mutlak hafal ya. Mutlak hafal. Apa dia? Maudhu fis sughra wal kubra. Haddul awsatnya menjadi maudhu di muqaddimah sughra dan juga muqaddimah kubra. Misal, kul insan haywan zaid kul insan natik. Yang mukarrar yang mana? Hadal awsatnya menjadi maudhu dan juga maudhu. Syuf, maudhu fi sughra wal kubra. Ihdhifha yatla natijah apa di situ? Ba'dul hayawan. Loh, kok bisa? Kan kul sama kul. Kaif yakun ba'dul hayawan natik. Saya ba'din ketika kita bahas masalah syakal tsalits. Taib, ala farad ente musir, enggak bisa harus kul. Taib, kata ganti kul aja. Natijah kadhiba apa shadiqah? Kul hayawan natik. Betul? Ikhlas. Makanya harus pakai ba'd. Kullu insan hayawan, betul. Kul insan natik, betul. Harusnya kul hayawan harus pakai ba'd. Kok bisa? Nanti insyaallah ketika kita bahas al-qiyas fi al-qiyas asy-syakl tsalits ya. Al-qiyas asy-syakl ats-tsalits. Sekarang ini malana alago ba'd atau kul.
hubungan kita adalah nih hadul ausat yang mana? Ya, hubungan kita hadul ausat yang di mana? Faham ya? Yang terakhir, syakal ar-rabi huwa aksul awal tamaman. Jadi gampang aja. Ente apain aja syakal awal, syakal tsani. Dah selesai. Syakal tsalits aksul tsani, syakal rabi aksul awal. Bas. Ya, terserah ente mau cara ngapalinnya bagaimana ya. Syakal rabi yaitu maudhu fis sughra, yakni hadul awsat ya. Hadul awsat yang maudhu fis sughra wa mahmul fil kubra. Dia menjadi maudhu di muqaddimah sughra, menjadi mahmul di muqaddimah kubra. Beda nggak sama syakal awal? Beda. Syakal awal ini mahmul, yang ini maudhu. Apa misal? Kullu insan hayawan. Kul natik insan. Mana yang mukarrar di sini? Lafaz apa? Insan. Syuf. Maudhu fi sughra mahmul fi kubra. Ihdhifha. Kul menjadi apa situ? Ba'dul hayawan. Loh, kok bisa ba'dul hayawan lagi? Kan kul sama kul, kenapa nggak pakai kul? Oke. Ala farad kita kasih kul, coba. Natijahnya salah. Kadhibah. Berarti harus ba'd. Kok bisa kul ketemu kul menjadi ba'd? Saya tibanya. Sabir. Sabar. Yang penting ini dulu nih, ini fahamin hadul awsat. Tamam. Ilahuna fahimin. Alhamdulillah. Idan khulasatul kalam annal qiyas iktirani lahu arba'atu ashkal. Waqad bayyana i'tibar qiyas ini syakal awal tsani tsalits ada bi'tibar mauqi'il haddil awsat. Mauqi' haddil awsat. Tamam. Al-an syurut intaj syakal awal. Nah, kita akan bahas masalah syakal awal bitafsilan. Ya. Syuf likulli syaklin minal ashkal isim wa syurut wa durub. Durub itu maknanya anwa'ul ashkal. Jadi syakal awal punya syarat, punya nama, itu namanya syakal awal. Yang syakal kedua ada juga namanya syakal tsani. Wa syakal tsalits wa rabi'. Dan setiap dari syakal awal ada syurut. Syakal tsani juga punya syurut. Syakal tsalits wa rabi' kadzalik. Dan setiap daripada syakal awal punya durub al-muntijah. Jenis-jenis apa yang bisa memberikan natijah? Apakah semua qadhiyah bisa memberikan natijah? Di qiyas syakal awal ada durub muntijah, syakal tsani kadzalik, ar-rabi' wal ats-tsalits wal rabi'. Total kalau nggak salah, kalau tak silap itu sekitar 19. Ad-durub al-muntijah min jamil ashkal al-arba'at 19. Syuf hada kullu bil hifdz. Kullu hada bil hifdz. Sekarang kita mau bahas yang syakal awal dulu ya. Syakal awal, syurut intaj syakal awal ada 2. Syaratnya ada 2. Syurut syakal al-awwal syurut syakal pertama, yang pertama ijabus sughra, antakuna qadhiyah sughra
mujabah. Harus itu. Mujabah. Wa hadha syarat murtabit bil kaif. Al kaif itu apa? Ibarah anil ijab au salam. Ya. Maka tidak boleh dikatakan qiyas minasyakal awal kalau muqaddimah sughronya salibah. Ente ngelihat sudah muqaddimah sughro salibah, khalas. Itu bukan qiyas syakal awal, udah pasti. Syakal mana? Ya mungkin syakal tsani, tsalits atau rabi', saya kalam. Tamam. Taib. Apakah boleh kul atau ba'at? Ya juz. Ya. Enggak harus qiyas syakal awal itu yang muqaddimah sughronya harus kul atau pakai ba'at, mafi muskilah. Enggak ada masalah. Al-muhim sughra antakuna sughra mujabah. Syarat kedua, hadza syarat ta'allaq bil kam antakuna al-kubra kulliyah. Di sini syarat bil kam itu kulliyah atau juz? Iya. Muqaddimah kubronya harus kulliyah. Maka kalau ente menemukan qadhiyah atau muqaddimah kubra ada lafaz ba'd, pastikan kalau itu bukan qiyas minasyakl al-awwal. Taib, salibah mujabah mali dakhal. Boleh salibah, boleh mujabah. Mafhum ya? Taib, akan ada contohnya. Ad-durubuhu muntijah. Yang pertama, ketika sughrahu mujabah kulliyah wa kubrahu kadzalik, maka natijanya menjadi mujabah kulliyah. Misal, lihat. Kullu jisim mu'allaf. Qadhiyah apa? Kita katakan muqaddimah sughra, oke? Muqaddimah sughra. Qadhiyah kulliyah mujabah. Tamam. Wa kullu mu'allaf muhdats. Qadhiyah apa? Muqaddimah kubra. Mujabah kulliyah. Kalau muqaddimah sughra mujabah kulliyah dan muqaddimah kubra mujabah kulliyah, natijahnya mujabah kulliyah tamaman. Maka natijah menjadi kullu jisim muhdats. Lu bagaimana? Harus dihafal ini. Ini hafal mutlak. Ini sudah tatabu istiqronya para ahli manatiko dan al-ugola. Ya, hatta orang-orang yang mulhidin, mereka mengaku memang seperti ini natijahnya. Ya, ittafaqal ugola. Kalau ada yang nggak terima ini, i'lam fi agli khalal. Ya, berarti akalnya bermasalah itu. Berarti bukan ugola dah. Ya, minas sufaha berarti. Yang kedua, sughrahu mujabah kulliyah, kubrau salibah kulliyah. An-natijah salibah kulliyah. Dimana salibah? Namanya tadi an-natijah tatba'ul akhas. Ayyuhuma akhas? Salibah atau kulliyah? Salibah, maka harus natijahnya salibah. Lihat, syuf. Kullu jisim mu'allaf muqaddimah sughra qadhiyah mujabah kulliyah. Tamam. La syai' minal mu'allaf bigadim. Ada 5 kalimat la syai' pasti kulliyah. Ya. Dan juga ada nafi, namanya qadhiyah apa? Salibah, kulliyah salibah. Maka natijahnya la syai' minal jisim bigadim. Ya. Coba aja ente kalau misalnya enggak, anak maunya salibah ketemu mujabah, yang menang mujabah. Oke. Jadikan itu natijanya mujabah kuliah. Berarti apa? Kullu jisim godim. Ya, betul. Terus kita godim. Semua makhlukat godim. Khata 100%. Ya. Yang ketiga, sughrahu mujabah juz'iyah wa kubrahu mujabah kulliyah. Syuf, lihat di sini. Mujabah. Udah pasti mujabah jadinya karena enggak ada yang akhas. Taib, juz'iyah kulliyah. Ayyuhuma akhas? Juz'iyah. Maka syuf natijahnya apa? Mujabah juz'iyah. Li'anna natijah tatba'ul akhas.
Syuf lihat misal ba'dul jisim mu'allaf. Ada qadiyah mujabah juz'iyah wa kullu mu'allaf hadith. Maka natijahnya ba'dul jisim hadith. Tamam? Taib. Yang keempat, sugrahu mujabah juz'iyah wa kubro salibah kulliyah. Syuf. Satu mujabah, satu salibah. Satu juz'iyah, satu kulliyah. Natijahnya lihat Paul akhas salibah juz'iyah. Kalah sudah mujabah. Misal ba'dul jisim mu'allaf wala syai' min amwala biqadim. Ba'dul jisim laisa biqadim. Maknanya ba'dul jisim hadis. Ya betul seperti manusia. Laisa qadim. Taib. Khalas intahayna min ad-durub al-muntijah al-arba'ah. Syuf lihat natijahnya apa? Mujabah kulliyah, salibah kulliyah, mujabah juz'iyah, salibah juz'iyah. Maka al-mahsurat al-arba'ah mawjudah kulluha fil qiyas min asy-syakl al-awwal. Lidzalik al-qiyas bisyakl awal min aqwal agisah. Maka dikatakan al-qiyas bisyakl awal atau al-qiyas bisyakl aqwa atau al-qiyas bisyakl badahi. Ibn Taimiyah salah satu ulama yang mengingkari mantik, beliau enggak mengingkari qiyas syakl awal. Karena apa? Ma yaqbal ar-rad abadan. Ya, kalau ada yang mengingkari qiyas syakl awal dengan durubnya ini, i'lam annahu majnun. I'lam annahu majnun atau mahu fahim aslan. Ya. Syuf kita tambihat. Asy-syakl awal wahid. Syuf satu-satunya al-muntij lil mahsurat al-arba'ah. Lianna saya atibadan fi syakl yang berikutnya. Enggak semuanya muntijnya adalah al-mahsurat al-arba'ah. Empat-empatnya ada semua. Di qiyas syakl awal, syakl tsani, mungkin nanti ada 3 atau 2. Tidak sampai 4-4-nya ada dalam semua qiyas. Hanya qiyas syakl awal aja. Paham ya? Maka Anda bilang al-qiyas syakl awal termasuk al-qiyas al-aqwa atau al-qiyas al-badahi. Qala al-Maghnisi, sahib kitab Mughni Tulab Syarah Isaguji. Ya. Wa ana tamanna kalau nanti mau bikin mantik mau pakai kitab beliau insyaallah. Ya. Wa syaklul awal, syuf, huwa alladhi ju'ila mi'yaran ay mizanan lil ulum. Ya. Karena qiyas syakl awal itu bisa dijadikan sebagai dalil juga. Ya. Li'annahu wal asl min baini ashkal. Syuf, syakl awal wal asl wa bagil ashkal furu' lahu. Ya, ini al-um wal ab. Syakl tsani, tsalits, rabi itu abna semuanya aulad daripada syakl awal. Wal baqiya murtaddah ladai indal ihtiyaj. Murtaddah ladai indal ihtiyaj. Karena saya mungkin di kitab-kitab mantik yang lebih tinggi, annal qiyas syakl awal la yahtaj ila dalil abadan. Karena badahi. Daruri yahsul daruriyan husuluhu wa bagil ashkal yahtaj ila dalil wal burhan wa dalil syakl tsani dalilu syakl tsani wa syakl awal wa dalil qiyas bi syakl tsalits daliluhu asyakl al-awwal wa kadzalika ar-rabi'. Jadi qiyas syakl awal itu dalil lil bagiyatil ashkal wa bagiyatul ashkal laysat dalilan ala qiyas bisyakl al-awwal. Ya. Maka syuf wal asal bain ashkal wal baqiya murtaddah ladaihi ay mardudah li al-qiyas asy-syakl al-awwal. Ya, indal ihtiyaj. Tsalitsan bina'an ala ma taqaddam qalu kullu syakl lahu burhan. Setiap syakl itu pasti ada dalilnya. Yang Anda bilang tadi. Illa syakl awal. Mafi burhan, la yahtaj ila burhan. Li'annahu badahiyul intaj. Produknya itu sudah pasti.
Sama seperti ente melihat dengan mata kepala itu ada gunung. Bisa ente menolak, enggak, itu bukan gunung. Badahi sudah. Ya, tidak bisa ente menolak. Itu kias akal awal seperti itu. Makanya kias akal awal itu kias yang muttafaq bainal ugula. Al-ugula muttafiqin ala kias ini. Makanya susah sekali ulama, susah sekali kita katakan kalau ada madhab yang melarang ilmu mantik. Karena ini pasti ini. Tamam, mungkin mantik haram karena misalnya, bukan qawaidnya. Al-amthilah dari teori Yunani, teori-teori ilhad, filsafat-filsafat Yunani dan sebagainya, mungkin itu menjadikan mantik menjadi haram hukumnya. Tapi kaidahnya itu muttafaq alaiha bainal ugula. Fahimin? Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada soal? Sebenarnya tokoh yang mereka kata memberi hujah dengan menggunakan syakul awal yang kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu bid'atin dhalalah. Itu baik, kita contoh ya. Kita pakai kiasnya ya. Tamam. Bagus itu kias syakal awal itu. Kullu bid'atin dhalalah. Wa kull. Nah, ini muqaddimah sugro ya. Wa kull dhalalah. Dhalalah. Finnar. Natijahnya ini hadul ausat. Ini kias syakal awal. Kuliah mujabah, natijahnya kuliah mujabah. Hal had bayak bisa menolak ini. Anda nggak menolak kullu bid'ah finnar. Tapi bid'ah yang seperti apa? Nah, itu. Paham? Bid'ah yang seperti apa? Dan juga lafaz kullu bid'ah finnar. Hada lafaz am yaqbal taksis. Kita nggak mengingkari kaidah mantiknya. Betul kok kullu bid'ah finnar, tapi bid'ah yang seperti apa? Apakah kullu bid'ah fi'lan? Bihaitsu la yaqbal taksis, hada huwa soal. Kita nggak mengingkari ini. Ini hadis kok. Kullu bid'ah nolak kullu finnar. Apalagi? Terus dengar lagi ya. Kullu muhdatsin bid'ah. Ini kalau mau muqaddimahnya 3 bisa tuh. Kullu muhdatsin bid'ah. Kullu muhdats bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatin kullu finnar. Syuf di sini hadal ausatnya ada berapa? Ada 2 di sini. Nih ya. Asgid. Maka kullu muhdatsin finnar. Muhdats yang seperti apa yang finnar? Al-muhdats alladzi laisa 'alaiha dalil la min jihatil umum wala min jihatil khusus. Kama qala Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang dimaksud adalah muhdats yang tidak ada dalil la min jihatil am, la min jihatil umum wala min jihatil khusus. Kalau dia ada dalil am, muhdats lakin yadkhul tahta aslin mansus, enggak dikatakan bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah. Misal contoh, apa hukumnya binaul ma'ahid? Ana mau tanya, ma'had, zawiyah, ma'had, mi'lama di zaman Nabi ada? Ada mudir ma'had di zaman Nabi? Ada mudir zawiyah? Terus ente mau bilang apa zawiyah sekarang bid'ah finnar? Ente mau katakan zawiyah hadromiyah finnar? Hasya wa kalla, mustahil. Bid'ah, tapi bid'ah apa? Bid'ah mandubah. Kenapa? Yadkhul tahta aslin mansus, yaitu ibqa syiar din. Dengan cara bangun pesantren diajarkan ajaran-ajaran agama.
termasuk ar-ribat. Makanya limadha summiya ribat. Karena ribat itu adalah mahal al-jihad. Untuk untuk menahan musuh dari menahan serangan musuh, makanya ada ribat. Nah, kenapa ma'had dibilang ribat? Karena ma'had itulah atau ribat itulah yang akan menahan serangan-serangan orang-orang orientalis atau musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam melalui ribat, mencetak para ulama untuk mengcounter atau menangkis ajaran-ajaran sesat. Maka dikatakan ribat. Yadkhul tahta aslin am. Nggak bisa dibilang bid'ah. Paham? Ini betul. Kaidah mantiknya betul. Nggak ada masalah. Nggak ada iskal abadan dari kaidah mantiknya. Tapi muhdats yang apa? Wa hadza yaqbal at-takhsis. Ma min am illa waqad khusus. Hampir semua lafaz itu mukhassas illa fi ba'dil umur la yaqbal takhsis. Innallaha ala kulli syai'in innallaha bi kulli syai'in alim. Hadza la yaqbal takhsis. Allah mengetahui semuanya. Man qala bit takhsis faqad kafar. Seperti falasifah yang mengingkari Allah Ta'ala la ya'lam bil juz'iyatil umur. Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang luar aja, yang dalam-dalam Allah nggak tahu. Ajib. Makanya kafir falasifah itu. Nah, salah satu diantara yang menyebabkan falasifah itu kafir. Mafhum ya? Baik. Ada soal lagi? Yang penting paham ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.